চলে এসেছি কুল্লুতে। এখানে কুল্লু শাল ফ্যাক্টরি বা কুল্লু শালের এরিয়া। অনেক কমে এখানে ভালো শাল পাওয়া যায়। কেমন শাল পাওয়া যায় সেটা এখানে দেখুন, এখানে লেখা আছে আই লাভ কুল্লু অ্যান্ড দেখিয়ে দিচ্ছে। সন্ধে হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা কুল শাল ফ্যাক্টরিতে যেতে না পারলেও শাল কিনতে গিয়েছিলাম এখানকার একটি দোকানে। সেই দোকানে আপনারা 200 টাকা থেকে শুরু করে শাল ও অন্যান্য শীতের পোশাক পাবেন। সেটাই দেখাচ্ছি আমি এই ভিডিওতে। इसमें भी कलर मिलेगा। ये स्पेशल कुल्लू बॉर्डर बोला ये 300। এটা 300 টাকা। हाँ ये 300, ये 250, ये 250 मल्टी कलर में 300 मल्टी कलर वगैरह आपको सब में मिल जाएगा। इस रेंज में दिख रहा है 200 250 करके। হ্যাঁ দেখ, এগুলো একটা এরকম এরকম একটা হিমাচলের টুপি হবে। कलर बहुत तो कलर तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। এগুলো কত দাম? 350 এটা বিয়ে দেওয়ার জন্য নিচ্ছি ডিসেম্বরে। आप अपने लिए देख रहे हो ना? ये है तो वर्क में सारा मल्टी कलर वर्क ही है ना, सब पे चल रहा है। बट रेड वगैरह पसंद है? नहीं रेड नहीं, ग्रीन दिखाऊं? नहीं इस कलर से और ये फिर आपको 4 साइड बॉर्डर है, बीच में ब्लैंक रहेगा इस कलर में। और हाँ जी
এটা ভালো। এটা কত দাম আছে? ये 2000 की रेंज, 2000 और ये 1800। 800 की रेंज का रेट। ये है शीप फूल का, पूरा शीप की वैसे ये भी आपका सामान उनके दोनों है। 2500। कोलकाता के सीट के लिए इतना अच्छी नहीं लगता है। नहीं पड़ता कर सकते हैं ना, ऐसी लैंग्वेज तौर पे यूज कर सकते हो, गन में चलने वाला चीज है। और अगर आपको इसलिए हैवी लग रहा है, ये यूनिक रहेगा ना मैम, ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलेगा। और कारपेट कितना वैसे वहाँ पे? कारपेट, फ्लोर कारपेट कारपेट साइज के अकॉर्डिंग रहता है ना, साइज कितना चाहिए आपको। अगर आपको रनर चाहिए तो 800 की रेंज का रहेगा, थोड़ा उससे बड़ा चाहिए 2000, 1500, 2200। अच्छा, आप लोग का कोई ऑनलाइन ऑर्डर होता है क्या? व्हाट्सएप को तो होता है ना? ये 5x7 का है और हैंडलूम का बना हुआ है, 2200 की रेंज का रहेगा यार। साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये हैंडलूम का नहीं, 2200 का है। अगर आपको मशीन मेड में लेना तो वो 1600 की रेंज का मिल जाएगा, वो भी दिखा देते हैं। ये 1600। ঘরে বাঁধার জন্য বলছি। তো এইগুলো ভালো ছিল। इसमें आपको बहुत डिजाइनिंग मिल जाएगी। अगर आप साथ में ले जाना, बिल्कुल स्मॉल पैकिंग कर देंगे, छोटा पैक कर देंगे। अच्छा, आप लोग को जो ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो किस में वो सब में हमारा WhatsApp है ना, और आप जो छवि तो सब व्हाट्सएप में भेज देता है? हाँ WhatsApp और या तो फिर मैसेज। अच्छा, वीडियो कॉल भी हो सकता है? एक मिनट কি देखिए कत शिपिंग मैडम, शिपिंग कितना टाइम में लगता है कोलकाता में? मैक्सिमम 8 डेज। मैक्सिमम 8 डेज के अंदर हो जाता है। वो क्या सिक्योर कोई देता है कुरियर? इंडियन स्पीड पोस्ट से जाता है इंडियन स्पीड। और 7 to 8 डेज के अंदर आपके ये कार्पेट और ब्लैंकेट जो है ये भी आप कार्ड भी चाहिए, कार्ड से आप वो कर सकते हैं। এখানে আমরা অনেক কিছুই কিনলাম। আপনি যা যা কিনবেন এখান থেকেও কিনতে পারেন অনেক কম খরচে, অথবা এরা কিছু শিপিং চার্জ নিয়ে শিপিংও করে দিতে পারেন। আর একটা জিনিস আপনাদের বলে দিই, আপনারা আসতে পারবেন না বা যারা চাইছেন যে এখান থেকে জিনিস কিনতে, তা এদের দুটো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে। আমি দুটো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা কল করলে ওনারা আপনাকে ভিডিও কল বা ফটোর মাধ্যমে দেখিয়ে দেবে এই জিনিস আপনি চাইছেন। আপনি সেটা অর্ডার করলে হোয়াটসঅ্যাপ বা অনলাইন পেমেন্ট করলে আপনার বাড়িতে বা শিপিং অ্যাড্রেসে সেটি চলে যাবে। আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে এই জিনিসটা আমি দিয়ে দেবো, নাম্বার জিনিসটা দিয়ে দেবো। আচ্ছা।